Man ha, pila ka tuig silang naulipon sa Egypt? No. 430 years. Gikan sa ilang pagkabata, ngadtong nag-edad sila, namatay na ang uban. 400 na ba, di mabuto 400. Naingon na butungan, mga anak, naglisod ta, hangtod nga na po ilaing budako, nagkalisod sila mo nang dili ni mo ma-blame, nga ang ilang gibate, ang ilang emosyon, dili gid maayo. Mo nang usahay igsoon lagi ang punto, sabto na to ang mga problema sa atong isig ka minahal sa kinabuhi, butang nato og kining ang bana og asawa, usahay magbungol ang bana og asawa. Nang bungol man ang di man musturya, mag-amang siguro na. No di usahay masabtan nimo nga naman ang bana gikapoy, ang asawa na apoy mga desisyon nga dili kauyonan sa bana. Masabtan na to na nga naman kitang tanan natin mga emotional breakdown, natay mga di masabtan nga pagbati sa atong lawas, natay mga pangandoy nga dili makamot, natay mga problema nga nagkasagol-sagol mo nang naadjay panahon nga ingana. Bisan Kristohanon, di ta matinga nga man igsuon, kitang tanan ay mga problema sa kinabuhi. Natay mga kagahapon nga wala nasulbad, naakay mga issue sa una nga wala nimo nasulbad, giaway ka sa una, gipost ka, gipakawawan ka mo nang hangtod karon ingana ka, gadako usahay siguro nato, gadako nga sige kasab-an, sige og buy-buyon, sige gilatos, mo na nakadako nimo madala nimo sa imong kaminyoon. Amen. Mo nang dili gid ma-blame sama sa nitabo sa mga Israelita, pwede po nang ang ginikanan nga tos anak, tanang mga ginikanan mayo amen. Dili gid kalikayan nga ang mama magbugolpol sa anak nga magtarok og eskwela nga naman ang mama naghago siya og ayo pero tungod kay bisag walay nabuhat nga sayop ang anak, magbagutpot gyapon ang mama tungod sa kakapoy lang sa iyang gibati. Mo nang usay sabto na to mga anak, amen. Ang mga mama pod usay sabto nimo imong anak nga naman ang anak pod ga problema pod sa iyang pag-eskwela. Naningkamot taon siya pero apiki jud iyang pangunahuna mo na sa kunsaon ni paningkamot nay panahon nga mas 74 gid siya. Na usahay ang anak makaingon di siya makaapoy na ka-eskwela ma bisag gahago-hago ko pero wag yun kasab-an sa ginikanan mo nang wala magkasinabot nga naman nay panahon gid igsoon nga sabto nato ang pagsukol, ang pagpangasaba sa ginikanan bisag wala kay nabuhat nga sayop nga naman tungod kay naghantang giagian sa kinabuhi. Pero panumduman ta sa Ginoo nga dili lagi ta kontra kauban ta. Amen. Nasi mong kagulingon binga wala kay kontra, kauban nimo na sila. Nay mong kagulingon. Sige na. Asaman mo. Mura wag asa naman lo nalagi mo dire. Basi gang iunohuna kay gatanan SpongeBob ha. Or gatanaw na og kanang napalagyan tanan, mupakpak sa kung tanan be, kung napa mo diha, praise the Lord. Dili kalikayan nga ang amo pod ngadto sa